ہم الفابیٹیکل آرڈر میں اس لسٹ کو کور کرنے جا رہے ہیں۔ الفابیٹیکل آرڈر سے مراد حروف کی وہ ترتیب ہے جس کے ساتھ وہ ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں، جیسے الف بے تے ترتیب سے ہیں۔ ہم حروف کی ترتیب میں بے کو پہلے اور الف کو بعد میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انگریزی میں اے بی سی ڈی یہ الفابیٹیکل آرڈر کہلاتا ہے، اسی لیے ہم الفابیٹیکل آرڈر میں ہی اس فہرست کو کور کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فہرست کا پہلا حرف اے ہی ہے، لیکن اس کو اے نہیں پڑھا جائے گا، آ پڑھا جائے گا۔ اب اس لسٹ کو کور کرنے کا مقصد کیونکہ آپ کو پروناؤنسیشن سکھانا ہے اور ترجمہ اس کا معنی بتانا ہے، تو اس لیے ہم ایک بار لفظ کو پڑھیں گے اور ایک بار اس کے ترجمے کو پڑھیں گے۔ ہم 2 یا 3 بار بھی الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ فہرست کور کرنے میں دیر لگے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر کنفیوژن ہو، پروناؤنسیشن میں آپ کو مشکل ہو، اگر آپ کی کوئی مادری زبان ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پروناؤنس کرنے میں، لفظ کو ادا کرنے میں جو انگریزی میں لکھا گیا ہے مشکل محسوس ہو، تو پھر اس کو بار بار سنیں گے، لیکن پریشان نہیں ہوں گے، لیکن باقاعدگی کے ساتھ مشق بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پہلا حرف ہے آ یعنی ایک۔ اباؤٹ کے بارے میں یعنی کسی چیز کے بارے میں۔ ابو مندرجہ بالا یا اوپر۔ اکراس پار یا دوسری طرف۔ ایکٹ یعنی عمل۔ ایکٹیو یعنی فعال۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیو میں لفظ ایکٹ بھی موجود ہے، یعنی فعال جو عمل کر رہا ہو اس کو ایکٹیو کہتے ہیں۔ ایکٹیویٹی سرگرمی۔ ایڈ شامل کرنا۔ افریڈ ڈر۔ آفٹر بعد۔ اگین پھر سے۔ ایج عمر۔ اگو پہلے یا پہلے سے، جیسے کہ فیو ایئرز اگو کچھ سال پہلے، فیو ڈیز اگو کچھ دن پہلے، فیو آورز اگو کچھ گھنٹے پہلے۔ ایگری یعنی اتفاق کرتا ہوں۔ ایئر ہوا۔ آل تمام۔ الون تنہا۔ along ساتھ یا کے ساتھ۔ already پہلے سے۔ always ہمیشہ۔ am ہوں، جیسے کہ I am میں ہوں۔ amount رقم یا مقدار۔ an ایک۔ and اور۔ angry غصہ۔ another ایک اور۔ آنسر جواب۔ any کوئی۔ anyone کوئی ایک۔ anything کوئی چیز۔ اینی ٹائم کسی بھی وقت۔ اپیئر ظاہر یا اپیئرڈ ظاہر ہونا۔ ایپل سیب۔ آر ہیں۔ ایریا رقبہ۔ آرم بازو یا ہتھیار۔ آرمی فوج۔ اراؤنڈ ارد گرد۔ ارائیو پہنچا۔ آرٹ فن۔ ایز ویسا۔ آسک پوچھنا۔ ایٹ پر۔ اٹیک حملہ۔ آنٹ چاچی، خالہ، پھپھو وغیرہ، یعنی آنٹ یا آنٹی انگریزی میں ان سارے رشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی زبان اردو یا عربی سے بہت محدود ہے، اس لیے اس میں الگ الگ الفاظ نہیں ہوتے، جیسے کہ چاچی، پھپھو، خالہ یا بڑی عمر کی کسی بھی خاتون کے لیے آنٹی استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح چچا، خالو، ماموں، پھپھا سب کے لیے انکل استعمال ہوتا ہے۔ یعنی انگریزی زبان عربی اور اردو کی نسبت نہایت ہی محدود زبان ہے۔ آٹم خزاں، اوے دور۔
تو یہ ہماری اے کی لسٹ تھی جو کہ ہم نے اس لیسن میں کور کی. اب آگے چل کے انشاءاللہ بی کو دیکھتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا تیز چلیں گے. آپ کو یہ لسٹ ٹیکسٹ فائل میں بھی اویلیبل ہے, آپ اس کی پریکٹس کے لیے اس کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہاں صرف مقصد آپ کو پروننسیشن بتانا ہے اور اس بات کے بارے میں وضاحت کرنا ہے کہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ پریکٹس کریں, چیزیں خود سے ٹھیک ہوتی جاتی ہیں. آپ کو اپنے اوپر کوئی زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکسنٹ کیا ہونا چاہیے, تلفظ کیا ہونا چاہیے, بس پریکٹس کرتے جائیں. بی, بیبی بچہ, بیس بنیاد, بیک پیچھے, بیڈ برا, بیگ تھیلا, بال گیند, بینک کنارہ یا جہاں رقم رکھی جاتی ہے, یعنی دریا کے کنارے کو, کسی پانی والی جگہ کے کنارے کو بھی بینک کہتے ہیں, اور بینک جس میں کہ پیسے رکھے جاتے ہیں. باسکٹ ٹوکری, بات غسل, بی ہوں, ٹو بی سم ویئر یعنی کسی جگہ موجود ہونا, بی اس معنوں میں بھی آتا ہے. بین پھلی یا لوبیا, بیئر برداشت کرنا, بیوٹیفل خوبصورت, بیئر شراب. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیئر اور بیئر کے جو پروناؤنس کرنے کا طریقہ ہے وہ تقریباً ملتا جلتا ہے, تھوڑا سا فرق ہے. لال رنگ سے ہم نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس کا نام یہاں بتا دیا ہے کہ بیئر اور بیئر میں پروناؤنسیشن میں تھوڑا سا فرق ہے. بائٹ کاٹتے یا کاٹنا, بلیک سیاہ یا کالا, بلیڈ بہنا یا خون کا بہنا, بلیڈ بہنے کے لیے ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر یہ خون بہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بلاک بند کرنا, بلڈ خون, بلو دھچکا یا پھونک مارنا, بلو نیلا, بورڈ تختہ, بوٹ کشتی, باڈی جسم, بوائل ابالنا یا ابال, بون ہڈی, بک کتاب, بارڈر سرحد, بورن پیدا ہونا, بورو ادھار لینا, بوتھ دونوں, باٹل بوتل, باٹم نیچے یا سب سے نیچے, باؤل کٹورا یا پیالہ, باکس ڈبہ, بوائے لڑکا, برانچ شاخ, بریو بہادر, بریڈ ڈبل روٹی, بریک وقفہ, بریک فاسٹ ناشتہ, بریتھ سانس لینا, برج پل, برائٹ روشن, برنگ لانا, بردر بھائی, براؤن بھورا, برش برش کے معنوں میں ہی آتا ہے, بلڈ تعمیر, برن جلنا, بزنس کاروبار, بس بس جو ہے وہ بس ہی کہلاتی ہے لیکن اصل میں اس کو ہم پہلے زمانے میں لاری کہتے تھے. جیسے بس سٹینڈ کو بس کا اڈا کہا جاتا ہے, تو جب بس کو لاری کہا جاتا تھا تو اس وقت لاری اڈا کہا جاتا تھا. تو اصل لفظ آئے گا تو شاید لاری آئے گا, لیکن بس کو بس ہی کہا جاتا ہے اردو میں بھی. بزی مصروف, بٹ لیکن, بائے خریدنا یا خریدنے, بائے کی طرف سے. اب آپ دیکھیں کہ بائے بی یو وائی بائے اور بی وائی بائے کے دونوں کے مطلب بالکل مختلف ہیں لیکن ادائیگی ایک ہے, سپیلنگ بھی مختلف ہیں. تو یہ تھی ہماری بی کی لسٹ. یہ ہے ہماری سی کی لسٹ. سی
کیک کیک. کال بلانا یا پکارنا. کین کر سکتے ہیں یا کر سکتا ہوں. کینڈل موم بتی. کیپ ٹوپی. کار گاڑی. کارڈ گتا. کیئر دیکھ بھال. کیئرفل محتاط. کیئرلیس لاپرواہ. کیری اٹھا کر لے جانا. کیس معاملہ یا مقدمہ. کیٹ بلی. کیچ پکڑنا یا گرفتار کرنا. سینٹرل مرکزی یا درمیانی. سینچری صدی یعنی 100 سال. سرٹن یقینی. چیئر کرسی. چانس موقع. چینج تبدیلی. چیز پیچھا کرنا. چیپ سستا. چیز پنیر. چکن مرغی. چکن دراصل اس مرغی کو کہتے ہیں جو کہ فیڈ کے ذریعے سے جلدی سے بڑی کی جاتی ہے. اصل جو مرغی کے لیے لفظ ہے وہ ہین کا ہے، لیکن اب عام طور پہ اس چوزے کو جو کہ سائز میں بڑا کر دیا جاتا ہے غیر فطری طریقے سے، اس کو چکن کہا جاتا ہے، کیونکہ مرغی کے بچے کو چک کہتے ہیں. تو چک کو جب بڑا کر دیا جائے تو وہ چکن ہوگا، کیونکہ اصل میں وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن غیر قدرتی خوراک کی وجہ سے اس کو سائز میں وزن میں بڑا کر دیا جاتا ہے. اصل جو مرغی کے لیے لفظ انگریزی میں آتا ہے وہ ہین کا ہے. چائلڈ بچہ. چلڈرن بچوں. چاکلیٹ چاکلیٹ. چوائس پسند. چوز منتخب. سرکل دائرے. سٹی شہر. کلاس درجہ یا جماعت. کلیور چالاک. کلین صاف. کلیئر واضح. کلائمب چڑھنا یا چڑھنے. کلاک گھڑی. کلوتھس کپڑے. کلاؤڈ بادل. کلاؤڈی ابرآلود. کلوز بند. کافی کافی یا قہوہ. کوٹ کسی چیز پر تہ لگانا. جو پہنا جاتا ہے کوٹ، وہ بھی کیونکہ ایک تہ ہم اپنے اوپر پہن لیتے ہیں، لیکن کسی چیز پر تہ لگانا، جیسے ایک پینٹ کی تہ لگائی آپ نے، پھر اس کے بعد وہ خشک ہو گیا تو ایک تہ اور لگائی، تو اس کو بھی کوٹ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز پر تہ لگانا. کوائن سکہ. کولڈ سردی. کلیکٹ جمع. کلر رنگ. کومب کنگھی. کم آئے یا آنا. کمفرٹیبل آرام دہ. کومن عام. کمپیئر موازنہ. کمپلیٹ مکمل. کمپیوٹر کمپیوٹر. کنڈیشن حالت. کنٹینیو جاری رکھنا یا جاری رہے. کک پکانا. کول ٹھنڈا یا ٹھنڈی. کاپر تانبے کو کہتے ہیں. کارن مکئی. کارنر کونا یعنی کنارے کو کہتے ہیں. کریکٹ صحیح. کاسٹ لاگت. کنٹین پر مشتمل ہونا یا تھامنا، جیسے کنٹینر ہوتا ہے جس میں کہ کوئی چیز رکھی جاتی ہے اور وہ اس کو تھام لیتا ہے، وہ اس کے اندر سما جاتی ہے، یا کچھ اجزاء کے ملنے سے کسی چیز کا تشکیل پانا، تو ہم کہیں گے کہ وہ کنٹین کرتی ہے اس چیز کو، وہ ان چیزوں پر مشتمل ہے. کاؤنٹ شمار. کنٹری ملک. کورس نصاب یا کچھ سیکھنے کی ترتیب، جیسا کہ آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو یہ ایک نصاب ہے، سیکھنے کی ترتیب ہے اس کے اندر، تو اس کو کورس کہیں گے. کور ڈھانکنا. کریش حادثہ. کراس پار. پکار یا رونے کو بھی کہتے ہیں. کپ پیالی. کپبورڈ الماری. ایف فیس چہرہ. فیکٹ حقیقت. فیل ناکام. فال گرنا. فالس جھوٹ. فیملی خاندان. فیمس مشہور. فار دور. فارم کھیتی باڑی کی جگہ. فادر والد صاحب. فاسٹ تیز. فیٹ چربی یا موٹا. فالٹ غلطی. فیئر خوف یا ڈر. فیڈ کھانا. فیل محسوس یا محسوس کرنا.
فیمیل خواتین، وومن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن فیمیل بھی خواتین کے یا مونس کے معنوں میں آتا ہے۔ فیور بخار، فیو چند یعنی تھوڑے سے، فائٹ جنگ یا لڑائی، فل بھرنا، فلم پتلی تہ یا متحرک تصویر، فائنڈ ملنا یا ڈھونڈنا، فائن ٹھیک، فنگر انگلی، فنش ختم، فائر آگ، فرسٹ پہلا، فٹ موزوں یا مناسب یا فلیگ پرچم، فلیٹ ہموار، فلوٹ تیرنا، فلور فرش، فلور آٹا۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلور اور فلور سپیلنگ میں مختلف ہیں۔ FLOOR فلور فرش ہے، سپیلنگ مختلف ہے لیکن اس کا مطلب آٹا ہے۔ فلور فرش، فلور آٹا، فلاور پھول، FLOWER پھول، معنی بالکل مختلف ہیں، ادا کرنے کا طریقہ ملتا جلتا ہے۔ فلور فلور، فلاور فلور، فلور فلاور، فلائی پرواز یا اڑنا، فولڈ تہہ کرنا، فوڈ کھانا، فول بے وقوف، فٹ پاؤں، فٹ بال۔ اس کا ترجمہ بھی فٹ بال ہی کیا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ فٹ پاؤں، فٹ بال یعنی وہ بال جس سے پاؤں سے کھیلا جاتا ہو۔ فوریجن غیر ملک، فارسٹ جنگل، فارگیٹ بھول یا بھول جانا، جیسے ہم کہیں گے فارگیٹ اٹ یعنی بھول جاؤ، فارگیو معاف کرنا، فورک کانٹا یعنی یہ وہ کانٹا نہیں جو پودوں پہ لگتا ہے بلکہ یہ وہ کانٹا ہے جو کہ باورچی خانے میں چمچے کے ساتھ آپ کو دستیاب ہوتا ہے، جس کے آگے کانٹے نکلے ہوتے ہیں، کھانے کی چیزوں کو اٹھانے کے کام آتا ہے، یہ وہ والا فورک ہے۔ عام جو کانٹا ہے اس کو فورک نہیں کہیں گے جو پودوں پر نکلتا ہے۔ فارم قسم یا حیت، فاکس لومڑی، فور چار یعنی چار کا ہنسا جو ہے اس کے لیے فور ہوتا ہے، FOUR۔ فری مفت، فریڈم آزادی، فریز منجمد یا جم جانا، فریش تازہ، فرینڈ دوست، فرینڈلی دوستانہ، فرام سے، جیسے فار بہت استعمال ہوگا اس طرح فارم بھی ہمارے بیسک جملوں میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ فرنٹ سامنے، فروٹ پھل، فل مکمل یا بھرا ہوا، فن مزہ جو کہ خوشی کے معنوں میں آتا ہے یعنی خوش ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ فرنیچر ساز و سامان، کرسی میز وغیرہ، فردر مزید، فردر مور مزید اور، جی گیم کھیل، گارڈن باغ، گیٹ دروازہ، جرنل عام، جینٹل مین مہذب آدمی، گیٹ حاصل کرنا، گفٹ تحفہ، گیو دینا، گلیڈ خوشی، گلاس شیشہ، گو جانا، گوٹ بکری، گاڈ خدا۔ گاڈ جو ہے بڑے جی کے ساتھ وہ خدا کے معنوں میں آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے خداؤں کے لیے حتیٰ کہ بتوں کے لیے بھی گاڈ کا لفظ یا خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ گولڈ سونا، گڈ اچھا، گڈ بائے خدا حافظ، گرینڈ فادر دادا، گرینڈ مدر دادی، گراس گھاس، گریو قبر، گریٹ زبردست، گرین سبز یا ہرا، گرے سرمئی، گراؤنڈ زمین، گروپ گروہ یا جماعت، گرو اگنا یا پروان چڑھنا،
गन बंदूक। एच हेयर बाल। हाफ निस्फ हॉल बड़ा कमरा। हैमर हथौड़ा। हैंड हाथ। हैपन वाक़ई होना। हैप्पी खुश। हार्ड सख्त। हैट टोपी। हेट नफ़रत। हैव है यानी आई हैव इट, मेरे पास ये है। हैव यानी आपके पास होने के मानों में आता है या किसी के पास होने के मानों में भी आ सकता है। ही वो मर्द, ही मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हेड सर। हेल्दी सेहतमंद। हेयर सुनना। हैवी भारी। हेलो अंग्रेज़ी में आदाब या सलाम को कहते हैं, लेकिन आपको ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सलाम ही किया करें। हेल्प मदद। हार्ट दिल। हेवन जन्नत या आसमान। हाइट ऊंचा। हैन मुर्गी, जैसा कि हमने सी की लिस्ट में चिकन देखा था और वाज़े किया था कि असल लफ्ज़ मुर्गी के लिए जो है वो हैन का होता है, और उसकी तफसील बयान की थी कि असल लफ्ज़ जो है वो चिक है यानी मुर्गी का बच्चा। तो चिकन जो है ये ब्रायलर मुर्गी के लिए बाद में लफ्ज़ ईजाद हुआ है, जिसकी कि असल हकीकत यह है कि वो चूज़ा ही होता है, लेकिन गैर कुदरती खुराक की वजह से उसको बड़ा कर दिया जाता है, जो कि बहुत सी बीमारियों का बायस भी बन रहा है। हर वो लड़की यानी मोन्नस। हेयर यहाँ, अब आप देखिए कि हर HER है और हेयर यानी यहाँ जो है वो HERE हैं। मिलते जुलते स्पेलिंग्स हैं और प्रोनाउंसिएशन भी मिलती जुलती है, लेकिन मानी मुख्तलिफ हैं हर और हेयर। हर्स जैसे हर वो लड़की और हर्ज एस ऐड हो गया यानी उस लड़की का। हाइड छुपा। हाई आला या ऊंचा। हिल पहाड़ी। हिम उस लड़के का। हिम उस लड़के को या वो लड़का। हिम जैसे हर है लड़की के लिए, उसी तरह हिम है लड़के यानी मुज़क्कर के लिए। हिज उस लड़के का। हिम वो लड़का। हिज उस लड़के का, और यहाँ मानी उस लड़के को या उस लड़के का के लिखे हुए हैं, उम्मीद है वाज़े हो गया होगा। हिट मार या मारना। हॉबी शौक। होल्ड पकड़ना। होल सुराख। हॉलीडे छुट्टी या छुट्टी का दिन। होम घर। होप उम्मीद। हॉर्स घोड़ा। हॉस्पिटल हस्पताल। हॉट गरम। होटल मुसाफिर खाना। हाउस घर। हाउ कैसे। 100 100। हंग्री भूखा। आर घोड़ा। हरी और घंटा। हरी जल्दी। हस्बैंड शोहर। हर्ट चोट या दिल आज़ारी। आए आए मैं। आइस बर्फ। आइडिया ख्याल। इफ़ अगर। इम्पॉर्टेंट अहम। इन अंदर। इंक्रीज़ इजाफ़ा। इनसाइड अंदर की सिमत। इनटू के अंदर। इंट्रोड्यूस मुतारिफ़ करवाना या मुतारिफ़ करना। इन्वेंट ईजाद। आयरन लोहा या लोहे को कहते हैं। इनवाइट मदऊ करना या दावत देना। इज़ है। आइलैंड, अब देखें स्पेलिंग जो है ISLAND है, तो आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, ये आइलैंड पढ़ा जाएगा, जो कि जजीरा के मानों में होता है, यानी पानी में एक खुश्की का जो टुकड़ा होता है उसको आइलैंड कहते हैं। एस साइलेंट है इसमें, यानी एस की आवाज़ नहीं निकाली जाएगी। इट ये। इट्स उसका। जे जैली जैली। जॉब मुलाजमत। जॉइन शामिल होना। जूस रस। जंप कूदना या छलांग लगाना। जस्ट इंसाफ या महज के मानों में आता है। जे के मज़ीद अल्फाज भी आप डिक्शनरी में से देख सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में जे के बहुत कम अल्फाज शामिल किए गए हैं।
के, कीप रखना, की चाबी, किल मारना या कत्ल करना, काइंड मेहरबान या कोई किस्म, यानी किसी किस्म की चीज़ को, कोई ख़ास मखसूस किस्म की चीज़ हो तो उसके लिए भी काइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और मेहरबान के लिए भी काइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। किंग बादशाह, किचन बावर्ची खाना, नी घुटने को कहते हैं, नाइफ छुरी, नॉक दस्तक, नो जानने को कहते हैं, जानते या जानना के मानों में भी आता है, यानी किसी चीज़ के बारे में मालूमात रखना। एल लैडर सीढ़ी, लेडी खातून, लैंप चराग, लैंड ज़मीन, लार्ज बड़ा या बड़े को कहते हैं, लास्ट आखिरी, लेट देर, लेटली ताख़ीर से, लॉफ हंसी, लेज़ी सुस्त, लीड क़यादत करना, लीडर कहेंगे क़यादत करने वाले को, लेफ़्ट पता, लर्न सीखना, लीव छोड़ना, लेग टांग, लेफ़्ट बाएं तरफ या बायां, जिसको हम उल्टी तरफ या उल्टे हाथ की तरफ भी कहते हैं, ये लेफ़्ट के मानों में होता है। लैंड कर्जा देना, लेंथ लंबाई, लेस कम, लेसन सबक, लेट दे देना, लेटर ख़त, लाइब्रेरी कुतुब खाना, लाए झूठ, लाइफ लाइफ ज़िंदगी, लाइट रोशनी, लाइक की तरह या पसंद करना, यानी लाइक दिस उसकी तरह या उसको पसंद करो। अब ये दो मायनों में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके दो मायने निकल सकते हैं, लेकिन लाइक का जो लफ्ज़ है ये समझने की बात है कि वो किसी की तरह के मायनों में भी इस्तेमाल होते हैं और किसी चीज़ को पसंद करने के मायनों में भी इस्तेमाल होते हैं। लॉइन शेर, लिप होंठ, लेकिन क्योंकि दो होते हैं इसलिए लिप्स कहते हैं होंठों को आमतौर पे। लिस्ट फहरिस्त, लिसन सुनना, लिटल थोड़ा, लिव रहने के मायनों में आता है यानी रहते हैं, लॉक ताला लगाना या मुक़फ़िल, लोनली तन्हा, लॉन्ग तवील या लंबा, लुक देखना, लूज़ खो देना या किसी चीज़ से महरूम हो जाना, लॉट बहुत कुछ, लव मोहब्बत, लो कम, लोअर निचले दर्जे को कहते हैं, लक किस्मत। एम मशीन, इसको उर्दू में भी मशीन ही कहते हैं। मेन मरकज़ी, मेक बनाना या बनाने के मायनों में आता है, मेल लड़का, मैन आदमी, मैनी बहुत, मैप नक्शा। पहले हमने मेल का लफ्ज़ देखा तो मेल तो इसका उलट होगा फ़ीमेल, यानी मुज़क्कर के लिए मेल और मुअन्नस के लिए फ़ीमेल। मैप नक्शा, मार्क निशान, मार्केट बाज़ार, मैरी शादी, मैटर मामला, मे शायद या मे भी शायद के मायने में आता है, मी मैं, मील खाना, मीन मतलब, मीन्स मैयर पैमाइश, मीट गोश्त, मेडिसन दवाई, मीट मिलना। अब आप देखिए कि MEAT मीट गोश्त है और MEET मीट मिलना है, मानी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और स्पेलिंग भी यानी उनके जो हिज्जे हैं उनके जो स्पेलिंग है वो भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन अदायगी में अल्फाज दोनों में एक ही निकल रही है, मीट मीट। मेंबर रुकन, मेंशन ज़िक्र यानी ज़िक्र करना किसी का या तज़किरा करने के मानों में भी आ सकता है। मेथड तरीक़ाकार, मिडल दरमियान, मिल्क दूध, मिलियन 10 लाख
کے لیے استعمال ہوتا ہے ملین، مائنڈ ذہن، منٹ منٹ، مس چھوٹ جانا، مسٹیک غلطی، مکس ملانا، ماڈل نمونہ، ماڈرن جدید، مومنٹ لمحہ، منی پیسے، مونکی بندر، منتھ مہینہ، مون چاند، مور زیادہ، مارننگ صبح، موسٹ اکثر، مدر ماں یا والدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماؤنٹین پہاڑ، ماؤتھ منہ، موو اقدام یا حرکت، مچ زیادہ، میوزک موسیقی، مسٹ لازمی، مائے میرا، این نیم نام، نیرو تنگ، نیشن قوم، نیچر نوعیت یا فطرت، نیئر قریب، نیئرلی تقریباً، نیک گردن، نیڈ ضرورت، نیڈل سوئی، نیبر پڑوسی، نیدر نہ تو، نیدر دس نور دیٹ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نہ تو یہ نہ تو وہ، تو نیدر نہ تو کے معنوں میں آتا ہے، یعنی انکار کے معنوں میں ہے، نیٹ جال، نیور کبھی نہیں، نیو نئی، نیوز خبر، نیوز پیپر اخبار، نیکسٹ اگلا یا اگلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نائس اچھا، نائٹ رات، نائن نو، نو نہیں، نوبل عظیم، نوائز شور، نن کوئی نہیں، نور اور نہ ہی، نارتھ شمال، نوز ناک، ناٹ نہیں، نتھنگ کچھ بھی نہیں، نوٹس اطلاع نامہ یا اعلان، ناؤ ابھی، نمبر تعداد یا عدد کو بھی کہتے ہیں، او اوبے اطاعت، آبجیکٹ اعتراض کے معنوں میں بھی ہوتا ہے جیسے کہ آبجیکشن، اور چیز کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اوشن سمندر، آف کے، آف بند، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آف او ایف آف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور او ڈبل ایف آف بند کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اینڈ اور کے لیے استعمال ہوتا ہے اے این ڈی، اور ای این ڈی اینڈ اختتام کے لیے ختم کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کی ادائیگی بالکل ایک جیسی ہے، اسپیلنگ فرق ہیں اور معنی بھی بالکل فرق ہیں، آفر پیشکش، آفس دفتر، آفر پیشکش، آفس دفتر، آفن اکثر، آئل تیل، اولڈ پرانا یا پرانی چیز کو کہتے ہیں اولڈ، یا عمر میں بڑے کو بھی اولڈ کہا جاتا ہے، آن پر، ون ایک، اونلی صرف، اوپن کھولیں یا کھولنے کو کہتے ہیں اوپن، اپوزٹ برعکس اور یا، اورنج مالٹا، اب یہ اورنج جو ہے یہ رنگ بھی ہے اور اورنج جو ہے یہ پھل کا نام بھی ہے، مالٹے کو بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد اورنج رنگ بھی ہوگا یعنی مالٹا رنگ، اور جو مالٹا پھل ہے وہ بھی اورنج ہی کہلاتا ہے، آرڈر حکم، ادر دیگر، اور ہمارے، آؤٹ باہر، آؤٹ سائڈ باہر کی طرف، اوور زائد، اون اپنا، پی پیج صفحہ، پین درد، پینٹ پینٹ یا رنگ، پیئر جوڑا، پین توا یا کڑھائی، پیپر کاغذ، پیرنٹ والدین،
پیرنٹس لکھا جاتا ہے والدین کے لیے، پیرنٹ سے مراد واحد ہوگی والدین میں سے، والد یا والدہ دونوں کے لیے پیرنٹ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن والدین کے لیے ہم پیرنٹس استعمال کریں گے، یعنی پیرنٹ کے آگے ایس لگا کے۔ پارک باغ، پارٹ حصہ، پارٹنر ساتھی یا شریک، پارٹی دعوت، پاس منظور، پاسٹ ماضی، پیتھ راستہ، پے ادائیگی کرنا، پیس امن، پین پین قلم، پین قلم، پینسل پینسل، پیپل لوگ، پیپر مرچ، جیسے لال مرچ کو ریڈ پیپر اور کالی مرچ کو بلیک پیپر کہا جاتا ہے۔ پر فی، جیسے پرسینٹ، یعنی فی سو کے اعتبار سے کہ پرسنٹ کا حساب ہوتا ہے، پر فی۔ پرفیکٹ کامل، پیریڈ مدت، پرسن شخص، پیٹرل پٹرول، فوٹوگراف تصویر، پائنیئر رہبر یا جو سب سے پہلے کوئی کام شروع کرے اس کو بھی پائنیئر کہتے ہیں۔ پک منتخب کرنا، پکچر تصویر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹوگراف اور پکچر دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ پیس ٹکڑا، پن جیسے پیپر پن ہوتی ہے یا کامن پن ہوتی ہے، پنک گلابی، پلیس جگہ، پلین ہوائی جہاز، پلانٹ پودا، پلاسٹک پلاسٹک، پلیٹ تھالی یا پلیٹ، پلے کھیل، پلیز مہربانی، پلیزڈ راضی ہونا، پلینٹی کافی مقدار، پاکٹ جیب، پوائنٹ نقطہ، پوائزن زہر، پولیس پولیس، پولائٹ شائستہ، پول تالاب، پور غریب، پاپولر مقبول، پوزیشن جگہ یا مقام، پاسبل ممکن، پوٹیٹو آلو، پور انڈیلنا، پاور طاقت، پریزنٹ حاضر، پریس دبانا، پریٹی خوبصورت، پریونٹ روکنا یا منع کرنا، پرائس قیمت، پرنس شہزادہ، پریزن قید خانہ، پرائیویٹ نجی یا ذاتی، پرائز انعام، پروبیبلی شاید، پرابلم مسئلہ، پروڈیوس پیداوار یا پروڈکشن بھی پیداوار کے معنوں میں آتا ہے، پرومس وعدہ، پراپر مناسب، پروٹیکٹ حفاظت کرنا، پرووائڈ فراہم کرنا، پبلک عوام، پل کھینچنا، پنش سزا دینا، پیپل طالب علم یا شاگرد، لیکن اس کے لیے عموماً ہم اسٹوڈنٹ ہی استعمال کرتے ہیں۔ پش دھکا دینا یا دھکیلنا، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ پل جو ہے وہ کھینچنا ہے، پش جو ہے وہ دھکیلنا ہے۔ پٹ رکھنا۔ کیو کوئن ملکہ، کویسچن سوال، کوئک فوری، کوائٹ پرسکون، کوئٹ چھوڑنا، کوائٹ کافی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئک، کوائٹ، کوئٹ اور کوئٹ بالکل ایک جیسے ہیں، پروناؤنس کرنے میں بالکل ملتی جلتی آوازیں ہیں، تو اس کو آپ کچھ پریکٹس کر لیجئے۔ کوئک، کوائٹ، کوئٹ، کوائٹ۔
S. Sad, safe, sail, salt, same, sand, save, say, school, science, scissors, search, seat, second, see, seam, sell, send, sentence, serve, seven, several, shade, shadow, shake, shape, shear, sharp, she, sheep, sheet, shelf, shine, ship, shirt, shoe, shoot, shop, short, should, shoulder, shout, show, sick, side, signal, silence, silly, silver, similar, simple, single, since, sing, sink, sister, sit, six, size, skill, skin, sky, sleep, slip, slow, smoke, small, smell, smile, smoke, small, smell, smile, smoke, snow, sew, soap, sock, soft, soft, some, someone, something, sometimes, sun, soon, sorry, sound, soup, south, space, speak, special, speed, spell, spend, spoon, spot, sport, spread, spring, square, stamp, stand, star, start, station, stay, steel, steam, step, still, station, stay, steel, steam, step, still, stomach, stone, stop, store, storm, story, strange, street, strong, structure, student, study, stupid, subject, substance, successful, such, sudden, sugar, suitable, summer, sun, sunny, sport, sure, surprise, sweet, swim, sword, tea, table, take, talk, tall, taste, taxi, tea, teach, team, tear, telephone, television, tell, ten, tennis, terrible, test, then, that, there, then. आप देख सकते हैं कि THAN भी दैन है और THEN भी दैन है, लेकिन ये मुकाबले के मायनों में आता है. दिस इज़ बेटर दैन दैट, ये उससे बेहतर है उसके मुकाबले में. और ये दैन THEN दैन जो है वो फिर के मायनों में आता है. दैन और दैन. देयर, therefore, theirs, therefore, these,
thick, thin, thing, think, third, this, though, threat, three, tidy, tie, title, two, today, toe, together, tomorrow, tonight, two, tool, tooth, top, total, touch, town, train, trom, travel, tree, trouble, true, trust, twice, try, turn, type, you, uncle, under, understand, unit, until, up, use, useful, usual, usually. V, vegetable, very, village, voice, visit, W, wait, wake, walk, want, worm, wash, waste, watch, water, way, we, week, wear, weather, wedding, week, wait, welcome, well, west, wet, what, feel, when, where, which, while, white, who, why, wide, wife, wild, will, win, wind, window, winter, wire, wise, wish, with, without, woman, wonder, word, work, world, worry, worst, right, wrong, why, year, yes, yesterday, yet, you, young, your, Z, zero, zoo. 1000 वर्ड्स के वोकैबुलरी सेट में Z में आप देख रहे हैं सिर्फ 2 अल्फाज हैं, बहुत से अल्फाज और ऐड किए जा सकते हैं, जैसे इधर ज़ीरो और ज़ू है, आप ज़ीब्रा, ज़ूम और दीगर इस तरह के अल्फाज ख़ुद से दाखिल कर सकते हैं। अब जबकि ये वोकैबुलरी सेट हमने कवर कर लिया है, आगे चलने से पहले एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने पहले क्या जिक्र किया था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गोइंग थ्रू द वोकैबुलरी लिस्ट, कि इस सारी फहरिस्त में से जिसमें से कि हम गुज़रे इसमें हमारा मकसद क्या था। इस बात को दोहरा लेंगे ताकि मकसद पे नज़र रहे और वक्त बेहतर तौर पर इस्तेमाल हो, नताइज बेहतरीन आए आपके सामने। इस हवाले से हमने 3 मकासद ज़िक्र किए थे। प्रैक्टिस रीडिंग दीज वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जैसा कि हमने अदा करके बताया। अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, हमने अल्फाज के मानी आगे लिखे थे, कुछ देर तक हम अल्फाज के मानी भी बोलते रहे और फिर उसके बाद हमने नहीं बोले, ये दूसरा मकसद था। यूज़ ईच वर्ड इन सेंटेंस अलॉन्ग विद उर्दू ट्रांसलेशन, हर लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करें और साथ उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी करें, या अपनी जो भी ज़बान आपकी है उसमें आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इलाकाई ज़बान में भी कर सकते हैं, पश्तो, सिंधी, बलोची और पंजाबी में भी कर सकते हैं। और करने किस तरह के सेंटेंसेस हैं उसके लिए हमने आपको बताया था कि 12 तरह के सेंटेंसेस करने हैं। पास्ट टेंस यानी माजी, प्रेजेंट टेंस यानी हाल, फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबिल, सिंगुलर यानी वाहिद
के एक्सप्रेशन के साथ, प्लूरल यानी जमा के एक्सप्रेशन के साथ, एक्सप्रेशन ऑफ नियर करीब के तासुर के साथ, एक्सप्रेशन ऑफ फार दूर के तासुर के साथ। आप देख रहे हैं कि दिस और दैट से करीब या दूर का तासुर बनता है। यूज़ इन क्वेश्चंस विद अबव मेंशन्ड एक्सप्रेशंस, हाउ, वाई और व्हाट। इससे आप सवालिया जुमले बनाएंगे। यूज़ इन पॉजिटिव एक्सप्रेशंस मुस्बत जुमले, यूज़ इन नेगेटिव एक्सप्रेशंस मनफी जुमले। यूज़ दैम इन एक्टिव वॉइस यानी फ़ाल, कोई काम हो रहा हो तो उसको ज़ाहिर करने के लिए इज़ के इस्तेमाल के साथ, और यूज़ दैम इन पैसिव वॉइस यानी जो कि काम हो चुका है वॉज के एक्सप्रेशन के साथ, ये माजी के एक्सप्रेशन के साथ भी कह सकते हैं। और आगे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि मेक सेंटेंसेज विद ऑल एप्लीकेबल टाइप्स विच आर मेंशन्ड अबव, यानी जुमले बनाएं उन तमाम मुतल्लिका ऑप्शंस के साथ जो कि अप्लाई हो सकती हैं, यानी जितनी इनमें से अप्लाई होंगी आपने हर लफ्ज़ पे वो सारी अप्लाई करनी है। यानी उसके माजी, हाल, मुस्तकबिल के जुमले, वाहिद जमा के, करीब और दूर के, और सवालिया जुमले, और मुस्बत, मनफी, फ़ाल और गैर फ़ाल के जुमले। इन 10 तरह के जुमलों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक एक लफ्ज़ पर जो कि हमने लिस्ट कवर की, तो कोई वजह नहीं है कि आप बात करते हुए इन सारे एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से बयान ना कर सकें या अपने आइडिया को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने मैसेज को दूसरे तक अंग्रेज़ी ज़बान में पहुंचा ना सकें, क्योंकि इन 12 तरह से आपको हर लफ्ज़ का इस्तेमाल आता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोर्स इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, तो इस बारे में हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस तरह के जुमले बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। एग्ज़ाम्पल्स हम पहले भी देख चुके हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर में से गुजरते हुए, और अब भी उम्मीद करते हैं कि आप इन 12 तरह के जुमलों की अच्छी तरह से मश्क करेंगे, और इन सारे अल्फाज पर जो 1000 वर्ड्स की वोकैबुलरी थी, कमोबेश कुछ अल्फाज उसमें से हमने निकाले थे, उन सब को आप इस्तेमाल करेंगे और इन 12 किस्मों में से ज़्यादा अक़साम के जुमले बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और जब जुमला बनाएं तो ज़ाहिर है कि आप लिख रहे हैं, उसको ऊंची आवाज़ से पढ़ें भी, ताकि आपके सुनने की भी मश्क हो और बोलने की भी मश्क हो। तो आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये चारों स्किल्स आपकी इंशाल्लाह इसके साथ इम्प्रूव होंगी।